سلام خميت صنحو كبرات تخاتلتين لو مش دشت حملة زحرنا يوم حاصرتن اوانا ونزبلنا يوم زيناتات حزنا لكم ملصينا لنا نختكاتاتولنا دما بخبرنا عد منيستر زينا أتيمان جور مسكلة مبل 10 سنة سرعات ممرقتها كوليج وانين محبرة وسنة فلتاتنا بزها ومدرة انت مرقت بفلاي تمرتكم من مززام زجبركم وزي حلل تعريت أما رخيبون أبزاب قعزة هوتكم قداسيتنا مغير على تمام مرقتها مبصحكم يوهانا انكو عدس بلكم بمبال كبرات ولدون دق خما معباين مخسكوا سن زفسسكم وطعات كم أول نزنا لو معلتي كبرن عوت نخقوانات أفو زجبركم وفري أبوس الفرابت يحلو ما يوهانا كبل تزاريبهم زخبركم مهران دما بديسيبلين استهان صبوقات نتودادرتن تمهارون ممرا غزيكم من مويا وفلطاتكم نوفيكم زرعيكم موتغات اكلنا يتبقع ولدن مهنا زكايد كلن تناوها غرا وفريمو انكو عفرت عاركم رايكم نز خبري يسمعن كبل غليصم بمقصال كلاتنا خم نغنزون كور بريزيدنت إسياس أفورقي ابز حلفت صنبل بعل ناصنت داغم كم زغلصون تግባር عتبنا دمعن بروجرام ممعبال صقاسب ካብ ቀንዲ ሕመረትን ቀዳምነትን ልማዓታዊ ፖሊስ መንግስቲ ኤርትራ ኮይኑ ጸኒሐሎም ንሃገራዊ ገስጋስ ልማዓትና ኣርባሒ بعالم درجة معراراي كمون وسننه زيبل زي نصف غدنتاتون بحرياتاتون ردا سلازخون بمبالي قالت برغص ኤርትራን ዘመናዊ ልማዓት ዝድርኽ ባህርያዊ ሃብቲ ማዕድን ባህርያዊ ኢኮኖሚ ስትራቴጂያዊ ቦታ ሙጭክ ሊማ ዝተዓደለት ሃገር እያ እዚ ሓቂ እዚ ኣቦቱን ከሎ ነዝናይ ወለደታት ርስቲ ባዕድ ማዕኑ ሕሉልን ኣገባብ ኣብ ቁጠባዊ ዕቤት ሃገርን ምምሕያሽ መነባብሮ ህዝብና ንኽውዕል ልዑል ሙያዊ ፍልጠት ዝዓጥቀው ፊን ጻዕራ ምን ዜጋ ምፍራይ ቀንድን ወሳንን ረቑሓ ምዃኑ ኣየማትን ብዘይካ ዝካ ማእከላይ ዘመን ኢንዱስትሪያዊ ሰውራት ጀመረ ገስጋስ ስነ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ባዚ ቅልጥፍና ህሪና ብዘመነ ሰብ ዝሰርሖ ብልሕ ዘመን ኣብ ዝተጋገረሉ ዘሎ እዋን ምስ ዓለም ማዕረኑ ምስጓምን ኣሞያዊ ፍልጦ ሳይነስን ቴክኖሎጂን ዝህሉ ጋግኒ ምፅባብን ኣብ ምምዕባል ፀጋ ሰብ እንገብሮ ወፍሪ ምስ ኩሉ ካልእ ብድሆታት ካብቲ ናይ ቀድሚ ሕጂ ክዓቢ ግድን እዩ ከም ተቀዲሙ ዝተጠቐሰ መንግስቲ ኤርትራን ትምህርቲ ከም መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰልን መሰረት ሃገራዊ ህንፀትን ገይሩ ስለ ዝሪኦም ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት ኣብ ዝጽላት ዝገዚፍ ወፍሪ ገይሩ እዚ ምስቲ ናይቲ ንህላውና ከም ሃገርን ህዝብን ፈታተኑ በብእዋን ዝተኸሰቱን ዝቕጽሉ ዘለውን ግደማዊ ተጻብኦታትን ሽርሕታትን ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ኣብ ዝሓለፈ 35 ዓመታት ብዝተገበረ እኩብ ወፍሪ ቁጽሪ ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ብ544 ሚእታዊ ቁጽሪ ኣብያተ ትምህርቲ መባእታ ብ288 ሚእታዊ ማእከላይ ደረጃ ብልዕሊ 720 ሚእታዊ ካልኣይ ደረጃ ድማ ብ528 ሚእታዊ ዓብይሎ ቁጽሪ ትካላት ላዕለዋይ ትምህርቲ እውን ካብ ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ናብ 6 ድማዕቲ ኮሌጃት ክብክብልን ከሎ ቁጽሪ ተመረቕቲ ብመንጽር عامتنا عامت بتعاصافنا وسخه يخيدالو نايلوم عامت قصر تمرقت كوليج وانين محبراو سنه فلطتن دما ناي زمرا يايو كم تقدم استتقسم مستناي تقصال قداماو تصابو منغست ኤርትራ بقليل زي قمت كفال كاب تقلالا جاملا هاغراو اتوت نصلات زي بممداب فتحو تبصحنا تمرتين كلهم زيغاتات بمرغغات وصيتاون بقعن حيل سب مفتار عبي درخيت كم زفتره مانم زي سحتو حقيو اكو هاغراو فلطتن موياو بقعات نمعزاز وطن مدبات مسناي قربا ماكلاين روح استراتيجيو مدباتنا تسانيوم كخدو اقداسنتو نصريو مزيد تعساسر امونغو بحرياو فلطتن رقيق حيلنا زو قلبت محوراو فلطتن زهلو زنق رتعاون ببوان خغنغمن كخلسن كم زدل بروهيو بدرجه عالم مسرتاوين امنتات حزبታት ስፈታትን ተርዮታት ኣብ ዝቀላቀሉሉ ዘሎ እዋን ናይ ሕብረተሰብና ስነ ምግባር ከይብረዝን ዝያዳ ክኹላዕን ኣብዞም ዓውድታት ትምህርታት እዚኦም ማለት ሲቪካዊ ሕጋዊ ባህላውን ታሪካውን መድያህ ዝህልወና ኣካዳሚያዊ ፍልጠትን ምርምርን ከዓብን ከዓምቆን ዘለናዮ ተሃዋስ ዘመን ዝጠልዎ ጉዳይ ምዃኑውን ብዙሕ መደረ ዘድልዩ ኣርእስቲ ኣይኮነን ብኻል ኣዘራርባ ኣካዳሚያዊ ፍልጠትን ሞያን ካብ ክብርታት ሕብረተሰብና ዝተነጸሉ እንተኾይኖም ውሽጣዊ ሰላምናን ርግኣትናን ክብርዙ ስለ ዝኽእሉ ትካላት ላዕለዎት ትምህርትን መምህራንን ማዕረ ኣካዳሚያዊ ስራሕ ንህንፀት ብቑዓት ዜጋታት እኹል ሚዛን ሂቦም ክሰርሕሉ የድሊ በዘጋጣሚ እዚ ነዚ ዕማም ንምፍጻም ብኢንስቲትዩት ላዕለዋይ ትምህርትን ምርምርን ከምኡውን ኩለን ኮሌጃት ብዝተፈላለዩ ውዳበታትን መድረኻት ንዝተኻየዱ መደባትን ጻዕርታትን የመስግን ክቡራት ተመረቕቲ ከምቲ ብዘይሕለል ጻዕሪ ትምህርትኩም ብዓወት ትዛዝሙ ዘለኹም ንዕቤት ሃገርኩምን ህዝብኩምን ውፍይ ኣበርክቶ ከም ትገብሩ ጽኑዕ እምነት እዩ ኣብ ሃገራዊ ልምዓትን ህንጸት ሃገርን ዘለኩም ግደ ብንቕሓት ተወፋይነት ዕቱብነትን ትግሃትን ክትዕዝዙ ቀሲምኩም ወን ዘለኹም ሞያ ኸኣ ብቐጻል ጻዕርን ምርምርን ክትዓብዩ እላቦ ብምባል መደርኡ ዛዚሙ
مفتات حوحاتن سرعت بلصقنا نابزل على طرز بصيحو يركب زحلف معالتا سبسلطان كلل تግራይ سرعت بلصقنا مكل خالنا يتهجرن نابدبات كلل تግራይ اي زخونه عدقنا صوارن يصقع خم زلو محبرسب عالم ابلع لسرعت بلصقنا مكل خالنا يتهجرن صقطل بمግባር نزي خصت زخل حدغኛ خوينا هدو كبلو صاوعيتا تقريبهم نيرهم محبرسب عالم جناب كندين سبسلطان سرعت بلصقنا مكل خالنا يتهجرنا ابلع اليوم صقطتا سغبر بانصار ابلع لسبسلطان كلل تግራይ صقطታት كجبر ترايوم دحر زنزم عزابي حوحات تمال بوغن كبابتات رايانا لاماطان بزح زلو سراويتنا صوارن يصقع خمزلين مرخبتاتنا ኢትዮጵያ صبصاب زرغح زلوا بمسرت ازوط يزركب زلو صبصابات حوحات كبت براتاتنا صوارن بزح زلو سراويت كم زصقع امونغ خلتي موغنات حيال مفتات سفين يركب كم زلو يابز حبريتا وصي يزركب زلو امحرا وار ابديت سنز تخسيتو زركب زلو خمز عينت مفتات امونغ سرعت بلصقنان حوحاتن كوينات كخستنا معلتاتن ساعاتن حتى بمبالا بزرغح صبصاب كلتيوم اكلاتن وغناتن بوغن رايالا ما تخبيد براتاتن تانكتاتن بزح زلو سراويتنا صقيعم كم زلو دحرم حبار فانو نز خنتات بطبق يكتاتلو خم زلون نسرعت بلصقنا سراويت مكل خالنا يتهجرن حنساب نحوار نمطفا اب زغبر منقسقاس مس سراويت تግራይ حوحاتن كتحابر دلو كم زلو امحرا وار ابديت ساب تزرغو حبريتا قليصوم ازد مخاو نسرعت بلصقنا زشاقل تزرغح زركب زلو استفلالي صحفات يو حوحاتن سرعت بلصقنا ناب كم زعينت مفتات كابزاتو لعل حد عمتا قصيرو يركبالو زحلف شد شوارح خلتيوم اكلاتن وغناتن بوغن كبابتات معراب تግራይ كويناتن ملوات تخصنا كايدوم نيروم يوم زحلف حد ورحاب كبابتات شرارو سرعت بلصقنا ندرون دبدابات فصيمو نيروم ابستفلالي كبابتات ناي كلل تግራይ عبيت ختماتات ندرون النفرت كويناتن منقسقاسات ناي سرعت بلصقنا قصيلي زلو حوحات كمون سرعت بلصقنا بزحزنا ينركب زلنا ورحي ناو كوينات كاتو زلعله تخلطات كم زلو يقلص الله يبرقالو ينقودالو ارم سبع عدق هادل دلو زبل دمص حزبا ونتسنيو ارم سبع استسمي منقسقاس حد استراتيجيكاو معراب حيزو يقلاقلالو استبغسو زينتي امونغ حزبتات ايرتران تግራይን صنحناي متئممانن محزنتن هاغوافات نمصقان كمون حبراو ربحان سلامن كلتيوم حزبتات نمسرح زعلميو بفلاي مستيا غوربيت هاجر سودان زكايد زلو خوينات تتحاحيزو ارم سبع زباو سلام نموحاس حبراو علامان قيدين قسقاس كم زلو يفلت ازم انقسقاس زي مسارتنا صمدو تباهي لصواع زلو حدش ناي سلامن متحوار مدرخ كوينو ابركب زوم كل تحوات حزبتات حدش تسفا زرق مخانو تعذبتي يقلصو እዚ خمزيلون كلو زودق ጌታቸው ረዳ ትማሊ ናብ ገጻት ቲክቶክ በመምጻን ኤርትራ ዝምልከት ክግዕር ተራእይ ይርከባሉ ጌታቸው ረዳ ነቶም ኣብ ግዜ መለስ ዜናዊ ዝተመስረቱ ዓፋር ቄሕ ባሕር ዝበሃል ምንቅስቃስ ናይ ዓፋርና ኤርትራ ባሕር ዘለዎ ነጽልካ ዓሰብ ዝርእሲ ከተማ ክልል ዓፋር ንምስራሕ ዝብል ጥሙሕን ዕላማ ናብ ትሽዕዋን ዝተኻይደ ግን ካብ ኣቢሉ ዝፈሸለን ዝሞተን ዝማህመነን ኣብዚ ሕጂ እዋን ስርዓት ብልጽግና ከበራብሮ ዝፍትን ዘሎ ገለዛ ኣረጉን ዝጠፈሹን ጉጅለታት ምስኣቶም ኣብ ገጻት ቲክቶክ በመምጻ እዩ ጌታቸው ረዳ ክግዕር ተሰሚዑ ዝርከብ ዘሎ እዞም ኣስናኖም ዝወዱን ዝኣረጉን ጉጅለታት እዮም በከምዚ ዓይነት መንገዲ ትማል ምስ ጌታቸው ረዳ ኣብ ገጻት ቲክቶክ ተኣኻኺቦም ነይሮም ስርዓት ብልጽግና ብወታደራዊ መዳይዶ ወታደራዊ ሓይሊ ብምባል ዘካይዶ ፈተነታት ክሰርሓሉ ኣይከኣለን ንዝተፈላለዩ ዝጠፈሹ ጉጅለታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣኻኺቦ ሓንቲ ፍረ ክረክብ ኣይከኣለን ሕጂ ድማ ኣብ ቲክቶክ ተሸኪዑ በከምዚ ዓይነት መንገዲ እናገዓረ ይርከብ ኣሎ እንተ ናይ ጌታቸው ረዳ ነገር ግን ካብ ውድቀት ናብ ውድቀት ኣሕመድ እናንገርገረ ይርከብ ኣሎ ይትረፍ መሬት ክልል ዓፋር ካብ መሬት ኤርትራ ድርን ቅንጣብን ውን ክርከብ ዝከኣል ኣይኮነን بخال زينا دما بينياما مجمرتا وددر حدقا كوان تقاطمو زي حلل تبعت بمرأينا بتقند قجل تماليسو عما بالكالا مدرخ تور دا فرانس كلتاشن إسرانش دشن ابت معاكلا سبرينت راوعي بموتا عصر تربعتا قدست نتبتا تشبيتو اتي تخالخال شامبين كتاليا ماليا ابتم زغط القولقولات مدرخات اندقنان مقلاس دلو مخانو كاب حجيار اللو كم زبالة صنعات انت تصوارنتني دمان بينيام تفتا وتقدا دماي ببوزحات زقبرو እዚ خمزيلون كلو ኣብ ንሶባ ሰንዓፈሎም ዘበን ክራማ ዝካየድ ወፍሪ ምግራብ ንምዕዋት ኣብ መደብራት ፈልስ ጎሎን እምባላኻን ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ፈልስታት ኣግራብ ከም ተዳልወ ተገሊጹ ወኪል በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳት ዘገዳምን ኣብቲ ንሶባ ኣቶ ዮሐንስ ዘካርያስ ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ ድማ ኣብ ክልቲ መደብራት ፈልሲ 30 ሚታዊት መበቆላውያንን 70 ሚታዊት ዘመበቆላውያንን ኣግራብ ከም ተዳልወ በመጥቃስ ኣብ መንበር ኣባይቲ ናይ እምነት ቦታታት ኣብያተ ትምህርቲ መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያንን ትካላት ከምኡውን ናይ نعقلات بوتاتات ماي كوعتات كتكل مخانو أرديو
ጻድቃን ብዝተኸተሎ ጌጋ ኣገባብ ሻዕብያ እግር መኸል ሽንቅላጥና የውፅና ክብል ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ ጆን መንጋግ ተዛሪቡ ስርዓት ኢህወደግ ኣብቲ ብጉጊ ቅማረ ዝኣተወቶ ዕንደራ ከም ቀንዲ ወታደራዊ መራሕን ኣመኻሩን ኮይኑ በርቃዊ መጥቃዕቲ ዝኸፈተ ባህላዊ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ እዩ። እዚ ባህላዊ ጀነራል ጻድቃን ኣብ 1976 ናብ ሕወሓት ተሰሊፉ ብመሳልል መምዘና ሽመት ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ካብ ሜጀር ወይ ካፒቴን ማለት መራሒ ሓይሊ ኸማን ክረኽቦ ኣዝያ ጸጋሚ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ማዕርጋት ጀነራል ዶክተሬት ፕሮፌሰር ኣዝዩ ርካሽ ስለዝኾነ በዓል ጻድቃንን ካልኦትን ተቋደስቲ እዚ ስማው ማዕርግ እዮም። እዚ ባህላዊ ጀነራል ካብ ናይ ዘመነ ቀዳማይ ኩናት ብማዕበል ሰራዊት ምህላቕ ካልእ ዝመልክቶ ታክቲክ ኣመራርሓ ኩናት የብሉን። ኣብ ግዜ 17 ዓመታት ቃልሲ ወያነ ብዙሕ ዝዝከር ታሪክ ጅግንነት የብሉን። ድሕሪ ወያነ 4 ኪሎ ምስ ተቆጻጸረት ከም ኣዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮይኑ ጻድቃን ይመሪሕዎም። ከም መርኣያ ብቕዓት መሪሕነቱ ዝጥቀስ ንዓለም ዘስካሕክሕ ኩናት እግሪ መኸል እዩ። ኩናት እግሪ መኸል ስርዓት ኢህወደግ ንመጀመርያ ግዜ ብድሎንድሎ ፊት ንፊት ምስ ሰራዊት ኤርትራ ዝገጠመትሉ ኩናት እዩ። ኣብዚ ኩናት ጻድቃን ላዕለዋይ ኣዛዚ ናይ ትስርሒት ተኽላይ ኣሸብር ድማ ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት ኢህወደግ ኣዘዝቲ ኮይኖም እዮም ኣካይዶሞ። ኣብዚ ህልቂት ኩናት ዝጠፍአ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተሃሞኻ ታንክታትን ታሪክ ገዲፍና ኪኖ ሕምቀትን ድኽመትን ናይ ዝበሃላዊ ጀነራል ካልእ ንዛረቦ የለን። ሄደ ጾሮና ላይ ሄደ ማንም በሚሊተሪ ዓለም ውስጥ ማንም ደንቆሮ ሻለቃ የማያደርገውን ስህተት ጾሮና ገብተው እንደሚጨፈለቁ ያውቅ ነበር። ሂዱ ግቡ ብሎ ፈረምልን አሉት። ፈረመ። እዛ ሄዶ አልቅሶ ወደ አዲስ አበባ መጣ። ይሄ ነው የጻድቃን ውጊያው ነው። እና የጻድቃን ሙያ ግን ልንገርህ እዚህ ጋር የለም። እነዚህን ካላመጣ ፕሮጀክት ኣስመራ ዓመታዊ 4 ሚልዮን ቶን ማዕድን ከፍሪ ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ ሙሉእ ዓቕሙ ክሰጋገር ተስፋ ዝግበረሉ ፕሮጀክት ዕደና ኣስመራ ናይ ፈተነ መስርሓት ወዲዩ ናብ ደረጃ ምቕራብ ፍርያት በፂሕ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ምንጭታት ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ምፍራይ እንተኣትዩ ንዓመት 4 ሚልዮን ቶን ማዕድን ንዕዳጋ ከቕርብ ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብ ከባቢ ኣስመራ ተደኪኑ ዝርከብ ፕሮጀክት ዕደና ኣስመራ ናይ ፈተነ መስርሕ ብዓወት ድሕሪ ምዝዛሙ ቀዳማይ ገጽ ናይ ፍርያት ከቕርብ ከም ዝበቕዐ ተገሊጹ። እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ፕሮጀክት ኣስመራ ናብ ሙሉእ መስርሕ ዝኣተወሉ ግዜ ዓመታዊ 4 ሚልዮን ቶን ሓመድ ማዕድን ከፍሪ ምዃኑ ኣመልኪቱ። ፕሮጀክት ዕደና ኣስመራ ኣብ 4 መኽዘናት ማለት እምባ ደርሆ፣ ዓዲ ንፋስ፣ ግቦን ድባርዋን መስርሕ ዕደና ከም ዘሰላስል ዝፍለጥ እዩ። እዚ ፕሮጀክት ኣብ ዝተተሓዘሉ ዓመት ንቕድሚት ብምስጓም ኣብ ወርሒ 4 ናይ ፈተነ መስርሕ ክዛዝም በቂዑ። እቲ ሓበሬታ ቀፂሉ ድሕሪ ናይ ፈተነ መስርሕ ልዑል ዓቐን ኮፐር ካብ ድባርዋ ብዓወት ናብ ፍርያት ከቕርብ ከም ዝበቕዐ ተገሊጹ። እቲ ንፕሮጀክት ዕደና ኣስመራ ኣመልኪቱ ኣብ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ፕሮጀክት ዕደና ኣስመራ ኣብ ቀዳሞት 8 ዓመት ፈለማ 29,000 ቶን ኮፐር፣ 83,000 ቶን ዚንክ፣ 42,000 ኦዝ ወርቂ፣ 1 ሚልዮን ኦዝ ሲልቨር ዓመታዊ ከፍሪ ምዃኑ ተገሊጹ። ፕሮጀክት ዕደና ኣስመራ ን17 ዓመታት ገምገማዊ ናይ ምፍራይ ዕድመ ከም ዘለዎ ድማ ይፍለጥ። እዚ ፕሮጀክት ዕደና ዓመታዊ 4 ሚልዮን ቶን ሓመድ ማዕድን ናብ ዕዳጋ ንምቕራብ ዓሊሙ ንጥፈታት የሰላስል ከም ዘሎ ነቲ ፕሮጀክት ኣመልኪቱ ዝወፅእ ሓበሬታ የመልክት። እዚ ኣብ 4 ከባቢ ኣስመራ ዝርከብ ዓድታት ተዋሂዱ ንጥፈታቱ ኣብ ምስልሳል ዝርከብ ፕሮጀክት ዕደና ኣስመራ ኣብ ኤርትራ ተዛዕበየ ፕሮጀክት ዕደና ምዃኑ ይንገረሉ። ፕሮጀክት ዕደና ኣስመራ በቲ 60 ሚእታዊት ዝሓዘ ሲችዋን ሮድ ኤንድ ብሪጅ ማይኒንግ ኢንቨስትመንት ከምኡውን 40 ሚእታዊ ዝውንን ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ዕደና ኤርትራ ንጥፈታት ዕደንኡ የሰላሰል። ፕሮጀክት ዕደና ኣስመራ 8 ሚያዝያ 2024 ልዑል ዲግሪ ዘለዎ ኮፐር ኣብ መኽዘን ድባርዋ ናብ ዕዳጋ ዓለም ብምልኣኽ ፍርያት ኣሃዱ ክብል ከም ዝበቕዓ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ፕሮጀክት ጠቕላላ ዋግኡ ከባቢ 500 ሚልዮን ዶላር ኣቢሉ ከም ዝግመት ነዚ ፕሮጀክት ኣመልኪቱ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ يرد ሰራዊት እጉጉም ካብ ድብያ ቃልስና ክፉት ግንባራት ተሰጋጊሩ ስርዓት ብልጽግና ካብ መሬት ዓፋር ንምዕላይ ዓቢ ስርሒት ይጽበየሎ ሃገራዊ ሰውራዊ ግንባር ሓድነት ዓፋር ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዝነበረ ናይ ድብያ ቃልስ ሜላ ብምውፃእ አንጻር ስርዓት ብልጽግና ስሩዕ ግንባራት ብምኽፋት ቃልሱና ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዘሰጋገሮ ተገሊጹ። እዚ ምንቅስቓስ እዚ ንመሬት ዓፋር ካብቲ ጃጃው ተባሂሉ ዝተጸውዐ ሰራዊት ስርዓት ብልጽግና ነፃ ንምውፃእ ዝዓለመ ምዃኑ ተፈሊጥሎ። ካብቲ ከባቢ ዝወፁ ጸብጻባት ከም ዘመልክትዎ ሓይሊ ሰራዊት እጉጉም ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ 3,000 ንላዕሊ ብቑዕ ወታደራዊ ስልጠና ዝወሰዱ ዕጡቋት በፂሑ ይርከብ። እቲ ዝያዳ ዘገርም ድማ በብሰሙኑ ልዕሊ 300 ዝኾኑ ሓደስቲ ዕጡቋት ምስ ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ብምዃን ካብ ኤርትራ ናብቲ ግንባር ይውሕዙ ምህላዎም እዩ። እዚ ተሪኦ እቲ ተግባር ዘለዎ ናይ ሰብኣዊ ሓይሊ ምንጪ ንዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ። መሪሕነት እጉጉም ከም ዝገለጾ ቀንዲ ዕላማ እዚ ምንቅስቓስ ንክልል ዓፋር ካብ ትሕቲ ምቁፅጻር ስርዓት ብልጽግና ምውፃእ እዩ። እቲ ሰራዊት ኣብ ዝተፈላለዩ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ግንባራት ብምኽፋት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ፌደራል
ፌደራልን መሻርክቱን ሓያል መጥቃዕቲ ንምፍጻም ቅራባቱ ዛዚሙ ይርከብ። እዚ ስጉምቲ ዝነቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ፖለቲካዊ ጸወታ ብመሰረቱ ዝቕይር ተባሂሉ ይእመነሉ። እዚ ምንቅስቓስ እጉጉሙ ንኤርትራ ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ዓወት ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣሎ። ስርዓት ብልጽግና ብተደጋጋሚ ምስ ኤርትራ ዝተወጣጠረ ኩነታት ኣብ ዝርከበሉ ዘሎ እዋን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዓፋር ከም ዝበለ ሓያል ተቃውሞን ወታደራዊ ምንቅስቓስን ምልዓሉ ንኣዲስ ኣበባ ርእሲ ሕማም ኮይኑ ኣሎ። እዞም ዕጡቃት ቃልሶም ብምጽናዕን መጥቃዕቲ ብምኽፋትን ንስርዓት ብልጽግና ካብቲ ዞባ ንምጽራግ ዝገብርዎ ዘለዉ ስራሕ ንውሕስነት ዶባትን ቀርኒ ኣፍሪቃን ሓድሽ መልክዕ ዝህብ እዩ። ሕጂ እውን እቲ ሰራዊት ቃልሶ ኣብ ምጥንኻር ንዝኾነ መጥቃዕቲ ብብቕዓት ኣብ ምምካት ይርከብ። ብፍላይ እቲ በብሰሙኑ ዝመጽእ ዘሎ ወታደራዊ ሓይልን ኣዘዝትን ነቲ ግንባር ተወሳኺ ሞራልን ወታደራዊ ስልትን ዓዲልዎ ኣሎ። መሬት ዓፋር ካብ ጭቆና ስርዓት ብልጽግና ነፃ ንምውፃእ ዝግበር ዘሎ ጉዕዞ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክሰጋገር ምዃኑ ምንጭታት ሓቢሮም። بخال الزينة دم حيل بحر إيرترا حجون 26 عطقات يمن إيرترا نتسا بملكا نا ودب حدايدا لومي كم زاتو مس يمن قربت زلون مع كنه زينة زرقحينو أبزلوات أبتاب أبزو حلف 50 حدن يمنويان كم استفتحون حجن مع 26 كم استفتح بمقلات حجون استرف خمزلو قليتان. إذا خمزيلون كلو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نيران بزملكات أبزهاو قمقام كمستقاقية تامينو ترامب هاسن سرعة كور نفس هير مرح إيران آياتولا علي كاميني استساتفو مليون السبات دحرم عزاب هزبين مرح تزيفت ومسيلون نيرو قنتقاقي خبر رئيتو هيبو بتوسخو على قابتا معالتي بزحت العلوت والتادرا ومكوننات سبا سلطان إيران تأكي ومتنبرو بستهاقرنا سلام نزرب تخلون معقاب قبل اليوم زخون والتادرا وسقوم تخام موساد كمستقوت أبا أملكيتو. زخبركم من زخبركن انتخاتات مدبنا لومي زبلنا علتا وزينا استخاتاتلكم ويمسر نيرو صباح بخال علتا وزينا يرخبنا نابلكو سنابتكم نخلنا أبزلنا يو سلام.